إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mohon izin sebelum kami lanjutkan khutbah yang mulia ini di hari yang mulia ini, saya mohon dengan sangat kepada jamaah untuk mengisi saf-saf yang masih kosong. Saudara kita berdiri di belakang tidak mendapatkan tempat, padahal di depan masih banyak saf yang masih kosong. Mohon dengan hormat dan sangat. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sungguh hidup kita ini Allah turunkan kita, Allah ciptakan kita di muka bumi ini. Kita terlahirkan dari rahim ibunda kita yang mulia, yang tercinta. Allah ciptakan makhluknya jin dan manusia bukan untuk hal yang sia-sia. Keberadaan kita di muka bumi bukan untuk hal yang percuma atau untuk perkara yang main-main belaka. Allah ciptakan kita di muka bumi, saudaraku, untuk tujuan yang mulia, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zariyat. Dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembahku. Para ulama tafsir menafsirkan mana liya'budun, untuk menyembahku, liwahidun, artinya menyembah Allah, yaitu mentauhidkan Allah, mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang mulia, tujuan yang agung, la ilaha illallah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk main, bukan untuk main-main, bukan untuk makan dan tidur. Kalla, tidak, sama sekali tidak. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dalam Al-Quran juga ditegaskan dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, dengarkan firman Allah dengan penuh keyakinan dan keimanan. Apakah kalian mengira kalian diciptakan untuk hal yang percuma, untuk main-main belaka? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Tidak. Kita diciptakan untuk tujuan yang mulia, mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan dikembalikan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, dan apa yang dimiliki oleh Allah akan diambil dan kembali kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, setinggi apapun derajat yang dia miliki, strata sosial yang megah dan tinggi, jabatan yang mentereng yang dia miliki, dia akan balik kepada Allah karena dia hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar kembali, kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat. Kita akan mempertanggungjawabkan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dengarkan firman Allah dengan penuh keyakinan, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan apa yang terdetik dalam hati dan sanubari kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dimintai pertanggungjawaban jamaah. Segala tingkah laku kita, segala tingkah laku kita, baik yang buruk ataupun yang perbuatan yang saleh, semuanya ada konsekuensinya, ada tuntutannya di hadap Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal sebesar biji sawi kebaikan, dia akan melihat hasilnya. Barang siapa yang beramal keburukan sebesar biji sawi juga, dia juga akan mendapatkan balasannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita tidak sia-sia hidup ini. Bukan untuk main-main. Hidup, makan, mati begitu saja seperti binatang. Tidak. Kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam Al-Quran diulang-ulang ayat ini. Balasan bagi mereka, balasan dari apa yang telah mereka berbuat selama mereka di dunia. Dunia ini mazra'atul amal, tempat untuk kita bercocok tanam untuk beramal saleh. Dunia ini amalun bila jaza. Dunia ini tempatnya kita beramal dan belum mendapatkan balasan. Di hari kiamat jazaun bila amal, balasan yang ada, balasan yang ada, pembalasan dari Allah yang ada, dan sudah tidak ada lagi manfaatnya untuk beramal. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, persiapkan dari sekarang segala apa yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Persiapkan dari sekarang. Bahwasanya pahami dari sekarang bahwasanya tujuan hidup kita hanya mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya sesuai dengan petunjuknya Allah, dan menjauhi larangannya sesuai dengan petunjuknya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Allah, tidak melupakannya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bekal yang paling agung, bekal yang paling mulia dalam kita menyongsong hari yang abadi di hari kiamat kelak adalah berbekal dengan ketakwaan, tauhid, la ilaha illallah, mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarengi dengan usaha yang halal. Pengen sembuh dari penyakit, mintalah kepada Allah kesembuhan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Ibrahim alaihi salam, disebutkan dalam Al-Quran, apabila aku sakit, dialah Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkanku. Masya Allah. Kalau anda pengen sembuh dari penyakit, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesembuhan, dibarengi dengan berobat yang halal, usaha yang halal, datang kepada dokter, datang ke puskesmas, klinik, rumah sakit, berobat, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah resep dari dokter dan mintalah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan datang ke dukun, bukan datang ke paranormal. Ini semuanya adalah menyimpang
dari jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Naam, liya'budun, kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup untuk mengikhlaskan segala macam ibadah dari salat, zakat, puasa, umrah dan haji dan ketaatan-ketaatan yang lainnya hanya untuk Allah, dan bersihkan ibadah kita dari noda-noda kesyirikan dan riya. Syirik, noda-noda syirik dan riya, sum'ah, pengen dipuji oleh orang, pengen dilihat oleh orang, pengen didengar oleh orang, ini semuanya adalah penghapus pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Rukuk dan sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Menaikkan kewajiban sebagai hamba yang lemah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pahami dengan benar bahwasanya kita memiliki teladan yang mulia, baginda Mustafa wa Rasulul Mujtaba Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sallallahu alaihi wasallam al-Qurashi al-Adni min abna Ismail ibn Ibrahim alaihi salam. Kita memiliki teladan Nabi yang mulia, Rasul pilihan Allah, penutup segala kenabian. Wajib kita mengimani beliau, wajib kita mengikuti beliau, mencintai beliau melebihi cinta kita pada diri kita sendiri, mencintai beliau melebihi cinta kita kepada orang tua kita, anak dan istri kita, mentaati beliau dan tidak bermaksiat, menyelisihi sunnah beliau, membenarkan apa yang beliau bawa, mempercayai apa yang beliau sampaikan, dan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita bukan siapa-siapa. Teladan kita bukan habaib, bukan kiai, bukan ustaz. Teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita cuma satu jamaah yang harus kita imani, kita teladani, kita ikuti. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kotanya namanya kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hidup sampai meninggal dan dikubur di kota Nabi, kota Madinah yang mulia. Imani beliau dengan sebenar-benar keimanan, ikuti petunjuk beliau, jangan menyelisihi dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tuti'uhu tahtadu, kalau engkau mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan petunjuk. Kalian akan mendapatkan petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahhirun. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani faqad dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang enggan, ogah, enggak galak masuk surga, kecuali yang enggak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, siapa umatmu yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, menyelisihi perintahku, menyelisihi larangan-laranganku, menyelisihi sunnah-sunnahku, maka dia telah enggan untuk masuk surga. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajarilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah singkat ini tidak bisa menerangkan tentang isi Al-Quran keseluruhan, tentang apa yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia Islam dalam kondisi sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Islam sempurna. Taraktu fikum amrayni lan tadillu bihima in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati
Aku tinggalkan kalian wahai umatku dua warisan, dan kalian aku jamin tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari apa yang telah beliau tinggalkan. Cari harta warisan yang amat sangat berharga, warisan yang amat sangat mulia, yaitu warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, sumber petunjuk, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik teladan dan sebaik-baik petunjuk bagi umat manusia. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak kembali kepada Allah, kembali kepada petunjuknya Allah Al-Quran, dan kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berselisih. Kita umat yang satu, umatnya Muhammad. Kiblat kita satu yang ada di Mekkah Al-Mukarramah, Ka'bah di tengah-tengah Masjidil Haram. Petunjuk kita satu, Al-Quranul Karim, dan teladan kita satu, baginda Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ma sami'tum wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المصلون. وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا في أندونيسيا، اللهم آمنا في أوطاننا في أندونيسيا، اللهم آمنا في أوطاننا في أندونيسيا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلحهم، اللهم وفقهم إلى ما فيه رضاك وفيما فيه رضاك وإصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفقهم لما تحبه وترضى يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. Sampai enggak sampai sini. Istawu wa'tadilu. Mohon dirapatkan safnya, diluruskan biar yang belakang juga bisa ngisi, bisa masuk ke masjid. Dirapatkan safnya, diluruskan. Rapat dan lurus bah saf termasuk dari kesempurnaan salat. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis salah. Allahu Akbar. Tabarak ismuh. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحانك اللهم. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا. سبحانك اللهم ربنا. سبحانك اللهم ربنا. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. سبحانك الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله ربنا. سبحانك اللهم ربنا. الله أكبر. الحمد لله والصلوات والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا صلى على محمد صليت عليه وبارك على محمد محيا ولا مشي على ذكرك وشكرك عين على ذكرك وشكرك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه نحن نعبده. لا إله إلا الله مخلصين له اللهم لا مانع لما أتيت ولا معطي.
Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allah la ilaha illallah. يعلم ما بين أيديهم وما شيء الشهادة لا يعودون